अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासीन चैनल में तमाम नाज़रीन इस्तकबाल कर अल्लाह ताला सिंह पाक तो मुकद्दस नाव से बाबरकत महफिल शुरू कर। नाज़रीन किराम वुनकिन महद किस सरजमीन पे तो ये अक्सर वीडियो क्लिपा तुंद खतर बनाने तो वनकन तरो पे औलाद कत बोले तुम नाज़रीन किराम तूजो तो नम तोज क्या फरमान तुम अर्ज पढ़न कि कुरानस मज सही जिक्र कि अल्लाह ताला फरमावन हजरत खलील रहमानस कि चोर जानवर हसा करो कत्ल यम चोर जानवर कम ये क्या दलील हेचन तो ये क्या वो अल्लाह ताला। चलो नाज़रीन अल्लाह ताला करो ज़ाहिर यूता सह महबूबत पेचस यल त्रा तिसे कत हेको कर पचम जुल्द मसनवी पाक हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह सोन पीर कलम तसव्वुफ इमाम तम बावत कर्मस मजबी जुल्दस मज तो तमी एतबार कर वनकन पन्न औलादन सत कत तुम नाज़रीन तह बूझो। जलाल साहब लेखन अल्लाह ज़ुल हसा वोन हजरत खलीलस दोपस चोर जानवर करुक सा गर्दन ट सा तो पत करुक सा नई तरीके जिंदा मजा कर कुदरत जिंदा तो कम चोर जानवर क्या जलाल साहब हेचन जलाल साहब वजाहत कर्म कुरान अजीमस मज सिर्फ वन जानवर यह जिक्र कर कुस जानवर बाज यह पे जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह हेचन तिक अल्लाह ताला सह पाक बाज मोमिन यमिस पे तकरीबन वर्ल्डस शक गई मुस्लिम तम गई बे गई यपर वर्ल्ड यपर अल्लाह ताला छाड़न वो लुक कत धर्मस मज कत दीनस मज कत तरीकस मज तो जलाल साहबस पे सारे ईमान कि डिसीजन दिवन सह फरहक आसान। तो जलाल साहबन जिक्र कर्म बतक कॉकड़ मोर तो काव यम चोर हसा वनस मारुक तो बतकस क्या सिपात इंसानस पे जलाल साहब लेखन यम हसा इंसानस मज चोर सिपात बिजाती ती हसा वोन हजरत खलीलस दोपस चोर सिपात कर पानस मज खत्म तो नई चोर सिपात कर पानस मज पैदा यानी बतकश सिपात यह सिर्फ हरसुक देवान यानी दोमुक यह थी तोत सिर्फ रबि मज दोन अमिस रोजान हु इम्तियाजा कि बाकी में क्या कर तवे सह बोस नबर कुन यथे कन सह इंसान तक तकरीबन सिर्फ खेनस चेनस पत यो सिपात वन जलाल साहब लेखन अगर हसा बतकस सोरी कुरान पढ़ो सारी हदीस पढ़ो तमाम मसनवी पढ़ो दरिया बड़िस पे यह बोज कहें मगर ये मालिक कर बद यह दाई तिज बदिस मानी कोर्मुत फल यथे कन तम इंसान सिर्फ खेन चेन खतर जिंद तो यह जलाल साहब हेचन यह सिपात गाल पानस मज रोज जिंद रोजन खतर कर खेन चेन इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा बल्कि रोज जिंदे खेन चेन खतर कह तो दोम पे जलाल साहब वन कॉकड़स सारी खुद बोड़ घातक खतरनाक सिफत यह शहवत पसंद ज्यादा अमिस जलाल साहब लेखन दपान यह हसा पानस मज वुचन कि लुक हसा तम दुनिया मज मोज बेन अन यो सिफात हसा कॉकड़ तमिस इंसानस मज तमिस यह इम्तियाज रोजान इस में पन हल निकाह ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकुम दितमें निकाह कर तथ निकाह तहत रूजित पे दुचन खोल पन नजर गुमावी तो सह गो कॉकड़ खतरनाक घातक सिफत शहवत शौकीन ये जन ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फरमो कि अल्लाह ज़ुल बनाई गोड फरिश्त तिमन मज त्रोन अकल पत बनाइन जानवर तिमन मज त्रोन शहवत पत बनोवन इंसान त्रोन शहवत अकल यमिस हसा अकल यह शहवतस पे गालिब सह फरिश्तस अफजल यमिस शहवत आई अकल पे गालिब तो यह हैवान हैवानस बतरी बन ती जलाल साहब हेचन दपान कॉकड़ सिफात शहवत सिफत यह कर पानस मज खत्म चे हसा बन वशी कह रोज सा अकिस निकाहस तहत इस पन निकाह तथ तहत रोज वशी बन कह इस वनकन समाज अक्सर गोमुत ओतर तस वीडियोस मज वन कि
شیطانن تُج وۄٹھ ییٚلہِ تٔمِس اللہ ذوالجلالن دوٚپنس زنانن ہٕنٛدۍ بُتھِ گٔیی ژے أمِس کوٚر اللہ تعالیٰ ہس برونٛٹھ کٔنۍ رقص دوٚپنس اے میانہِ پاک خۄداے وۄنۍ دِمے نہٕ بہٕ أکِس تہِ ژےٚ کُن پکنہٕ تمام کرکھ بہٕ یِمنٕے زنان بٕتھٮ۪ن منٛز ملوث مگر افسوس چھُ تٔمِس انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ یُس زن جلال صٲب ہیٚچھناوان چھُ ویلا چھُ تٔمِس انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚمِس پنُن نکاح آسہِ پتہٕ دورٕ آسہِ سُہ دٔچھُن کھووُر نظر تہنٛدِ خٲطرٕ چھِ مدد یا اگر نکاح ورٲے تہِ چھُ تیٚلہِ چھُ نکاح کرُن اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ چھُنہٕ نکاح تہٕ أمِس گوٚو نکاح کرُن باضٲبطہٕ یِتھ کٔنۍ ؤنِو ژےٚ أکِس روٗلس تحت یُن تہٕ نکاح ورٲے اُکُن یِکُن نظر دورراوٕنۍ یِہوے گوٚو کۄکُر یعنی گاتک صفت خطرناک تہٕ ترٛیٚیِم چھُ پتہٕ جلال صٲب ونان مور کیاہ چھُ کران کٲم یہِ چھُ پننِس پانس مُشتاق یہِ چھُ پانہٕ سجاوان تِم پار وار آسوٕ تۄہہِ وٕچھمُت مورس آسان تِمن واشا پاشا کھڑان تِمن نظر ہاوان سجاوان تہٕ یہِ چھُ جلال صٲب لیکھان دپان یہِ ہسا چھُے ژےٚ پانس منٛز صفات یُس سُہ جسم چھُکھ سجاوان یعنی أمِس چھُ مورس تاوان ییٚتہِ کُنہِ کمپنی ہُنٛد کیوپا نیرِ تہٕ سُہ متھِ ہے یہِ پننِس بٕتھِس تہٕ سجایہِ ہے یہِ پنُن پان ییٚتہِ کُنہِ کانٛہہ ڈرٛسا وسا یی ہے سُہ لگایہِ ہے یہِ پننِس پانس ییٚتہِ کانٛہہ نتہٕ چھِ زندٕ روزنہٕ خٲطرٕ چھُ انسانس ضروٗری أمِس چھُ تتہِ گژھِ أمِس پردٕ آسُن رۄپیہِ ساسُک پھیرن لگہِ کہِ مےٚ چھُ لٲگِتھ یا تۄہہِ چھُو لٲگِتھ 30,000 ژتجی ساسن ہُنٛد کتھ کیُتھ چھُ یا یِتھے کٔنۍ چھِ رۄپیس 2 ہتن ہٕنٛز چپٕنۍ انسانس ضروٗری یہِ کتھ چھِ 50,000 3,000 ہُنٛد لاگٕنۍ یِہوے گوٚو مور یعنی سجاوٹس منٛز وۄنۍ چھُنہٕ پنُن پانٕے یوت کینٛہہ یہِ چھُ پتہٕ پنُن دُنیا تہِ سجاوُن یہِ چھُ پتہٕ گرٕ تہِ سجاوُن یہِ چھُ سورُے کینٛہہ سجاوُن تہٕ یہِ گوٚو مور تہٕ أمِس مورس چھِ أتھۍ پرسٕے عاشق شِکٲرۍ آسان یِتھے کٔنۍ چھُ پتہٕ تٔمِس انسانس گژھان یُس زن یہِ جسم پرست بنیو پننِس پانس کُن سجاونس لوگ پننِس پانس کُن أمِس چھِ یورٕ شِکٲرۍ رٹان أمِس چھُنہٕ فِکری تران یہِ چھُ آسان شِکٲرۍ بنٛد کوٚرمُت تِکیٛازِ جلال صٲبُن قول چھُ کہِ ہر کھانے والے کو کھایا ہوا سمجھ یُس سُہ کھٮ۪ن وول وٕچھان یہِ ہسا چھُ کھٮ۪تھ ریٚیہِ چھنہٕ حظ نیران عالِم حظ رِزقہِ کِس تلاشس منٛز مگر أمِس چھنہٕ پیی ہٲر چھِ آسان أمِس نظر تھٲیِتھ یہِ گژھِ نیرٕنۍ تہٕ بہٕ کھٮ۪مہٕ ہا ہارِ چھنہٕ پیی تٔمِس چھِ آسان درٛٲڑ زاگان برٛارِ چھنہٕ پیی أمِس چھُ سُہ آسان زاگان یِتھے کٔنۍ چھُ جلال صٲب ونان دپان اگر ژٕ کھٮ۪ن چٮ۪نُک شوقیٖن چھُکھ ژٕ چھُکھ تیٚلہِ کھٮ۪تھ چٮ۪تھ تیٚلہِ ہسا چھِ ژےٚ فرقا ہر کھانے والے کو کھایا ہوا سمجھ یِتھے کٔنۍ چھِ أمِس یہِ ہسا یہِ مورس تہِ گژھان ییٚلہِ یہِ پنُن پان سجاوان چھُ یہِ چھُ آسان کھٮ۪تھ یہِ چھُ آسان بلاے کھیوٚمُت أمِس چھنہٕ پاے لگان توے یِم زن پیغمبر چھِ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تِم ٲسۍ نہٕ امہِ آیہِ کران کینٛہہ تِم ٲسۍ خٔزرٕ دیرٮ۪ن پٮ۪ٹھ آرام تراوان تۄہہِ آسوٕ بوٗزمُت شُگُم وارکس کنہِ گنڈنس یہِ تہِ آسوٕ تۄہہِ بوٗزمُت تِمن چیٖزن ہُنٛد ٲسۍ نہٕ تِم استعمال کران کینٛہہ بہرحال ییٚلہِ گوٚو وۄنۍ پھِرتھُر ونکیٚن چھُ مےٚ مندچ گژھان ونکیٚن چھِ نیٹس پٮ۪ٹھ ٲس اوترٕ کٔمۍ تام پاگلن ترٲومٕژ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیٖض مُبارک جاکیٹ حظ مےٚ وٕچھ نیٹ پٮ۪ٹھ ونکیٚن اندھیری تہٕ تِمن دۄہن ٲس صرف کھٔدٕر سۄ تہِ ٲسۍ تِمن سُہ اِندرن پٮ۪ٹھ کتان پتہٕ ٲسۍ سۄ کھٔدٕر سۄے کھٔدٕر ٲسۍ ولُن مِشیٖنہ آسٕے نہٕ تِمن دۄہن نہٕ مِشیٖنٕے ٲس نہٕ جاکیٹ کپٲرۍ سُیووُکھ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلمس لہذا کٔرِتھ سادٕ طریٖقہٕ اوس پیغمبرن یا پتہٕ آیہِ سٲنۍ اولیاء آیہِ یُس زن اولیاہن ہُنٛد سردار چھُ سون شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ تمام اولیاء یہِ چھُ مےٚ پنُن عقیٖدٕ خبر ناظریٖن مےٚ گژھن اَتھ پٮ۪ٹھ ناراضٕے مےٚ دپن أمۍ کیٛاہ لوگ یہِ ونُن مگر مےٚ چھُ پنُن عقیٖدٕ یُس زن حضرت شیخ العالم سون نُندٕ لال چھُ سون نُندٕ بون ؤلی مٲرمُد ؤلی یہِ چھُ تمام اولیاہن سرس تِکیٛازِ خۄد چھُ پانہٕ نور الدیٖن صٲب فرماوان کہِ دپان امبِیاہن آوُس پتھ تہٕ اولیاہن گوٚوُس برونٛٹھ یہِ چھُ یِہُنٛد کلام نور الدیٖن صٲبُن أمۍ تہِ چھِ سادٕ لایفٕے گُزارمٕژ أمۍ تہِ چھِنہٕ یۄس یہِ مورٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ پننِس پانس سَس کٔرمٕتۍ ییٚمۍ تہِ مورٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ پننِس پانس سَس کٔرۍ تہٕ أمِس چھُ پتہٕ آسان مور زاگان یعنی أمِس چھِ سۄ بلاے آسان زاگان یۄس نہٕ پتہٕ أمِس حیٲتی کُن وڑنہٕ دی کینٛہہ أمِس کیٛاہ چھُ پتہٕ گژھان اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ یہِ چھُ ممات گژھان اگر نہٕ أمۍ امہِ نِش نجات کوٚر حٲصِل تِکیٛازِ أمِس گژھِ کُلُ نفسُن ذائقۃ الموت یہِ گژھِ تباہ بربادٕے تہٕ أمِس روزِ نہٕ کانٛہہ نیبر نِشانے کینٛہہ تہٕ ژوٗرِم جانور چھُ پتہٕ ونان جلال صٲب کاو یعنی کاوس چھُ جلال صٲبن معنی کوٚرمُت مثنوی پاکس منٛز شور بیٚیہِ نۄشُکران گۄڈنیُک چھُ أمِس ییٚلہِ کاوس چھُ کینٛہہ غذا تراوان یہِ چھُ میٚژ تل تھاوان تۄہہِ آسوٕ وٕچھمُت یعنی پگہہ پٮ۪ٹھ سونٛچان أمِس چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ بروسہٕ روزان کینٛہہ کہِ ییٚمہِ بہٕ آز کھیاونووُس تہٕ چاونووُس بہٕ روزٕ ہا تتہِ شُکرانس انٛدر سُہ کھیہِ ہے چایہِ ہے مےٚ پگہہ تہِ مےٚ کیٛازِ پیٚیہِ ہے پگہہ پرٕ نہ یہِ چھُ توتہِ تل نِوان ژھٕنان میٚژِ تل پتہٕ چھُ أمِس مٔشِد گژھان تہِ چھُ گژھان میٚژِ بُتھِ تہِ چھُ میٚژِ تلٕے پتہٕ گژھان یہِ پوٗرٕ سۭتۍ دیارن گوٚو
یت کن ونکن سرمایہ والن ہندن تمن جارن تم سات گو یم سات ضرب بدلیو خبر کتنے رۄپیہِ گٔے زٔمیٖن روٗدۍ اگر تمو کاش تم غریبن منٛز آسہِ ماٹمٕژ خبر کتنے باتھ روٗمن منٛز لبہِ کڑن پیٹٕکۍ تم باتھ روٗم تۄہہِ وٕچھوٕ تمہِ دۄہ ییٚلہِ سُہ زرٕ بدلیو تمہِ دۄہ کیٛاہ گوٚو کوٗتاہ گوٚو دٔریاوس پونٛسہٕ گوٚو ضایع تیُتھ اگر سُہ پونٛسہٕ آسہِ ہے غریبن غُرباتن پٮ۪ٹھ خرٕچ گوٚمُت سُہ اوس واریاہ اصل وجوہات یم چھِ پگہہ پٮ۪ٹھ سونٛچتھ یہ چھُ کاوس خطرناک بد صفت یہ چھُ پگہہ أمِس چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ بھروسٕے روزان کہ سُہ کیٛاہ کھایہِ مےٚ پگہہ تہٕ یہِ دپن نہٕ بہٕ تھاوٕ پگہہ سُنٛمبِتھ موٗجوٗد تہِ چھُ پتہٕ ضایع گژھان أمِس چھُنہٕ درکار لگان کینٛہہ تہٕ بیاکھ صفت چھُ أمِس گاتک خطرناک ٹاو کرُن یعنی وُنہِ چھُ آسان پیٖرس نِش گژھنٕے طٲلبس وُنہِ چھِ آسان أمِس کتھ بوزنٕے یہِ چھُ وانہٕ پِنجن پٮ۪ٹھ لاگان باز کرُن ہے یہِ نے نٮ۪مازے چھِ بدل ہے یہِ نے وضوٗ چھُ بدل ہے یِم نے روزے چھِ بدل نو ژےٚ نے نہ آیہِ وٕنۍ کتھ نہ گٔے وٕنۍ کتھ نہ چھے ژےٚ پتہ کینٛہہ ژےٚ کِتھ کٔنۍ لٔجِتھ بازو بٲزی نٮ۪برٕ کَنۍ کَرٕنۍ ہے یہِ چھنہٕ نٮ۪مازٕے تیٚلہِ کۄسو نٮ۪ماز چھِ ژٕ کۄسو نٮ۪ماز چھُکھ پران یُس وۄنۍ دپہِ یہِ چھنہٕ نٮ۪مازٕے 2 مِنٹن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تٔمِس چھُنہ وَنُن ہے یہِ چھنہٕ زنانٕے یۄس نیٚبٕر چھِ تٔمِس چھُنہ وَنُن ہے یہِ چھُنہٕ ییٖژ کٔشیٖرِ کھٮ۪وان تیٚلہِ چھُ یِمن چیٖزن تہِ اِنکار کرُن تٔمِس چھُنہ وَنُن ہے یہِ چھُنہٕ پَلوٕے مےٚ چھُ پردٕ بدل تیٚلہِ پیٚیہِ مےٚ کتھ اکھ یاد دپان اکہِ دۄہ ہسا ٲسۍ نٮ۪برٕ کِنۍ پکان اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ کینٛہہ عاشق پتہٕ ووٚن تِمو دوٚپُکھ جنتٕکۍ جام ما چھِ کٲنٛسہِ لاگٕنۍ اتہِ اوس نفرا اکھ أمۍ بوٗز دوٚپُکھ ہے مےٚ لگہِ تِم جنتٕکۍ جام یہِ گوٚو زبردست خۄش یِم ژایس اندر دپیس تیار چھُکھا دوٚپُکھ اوا دپیس کھال سٲری پلو نٮ۪بر أمۍ کٔڑۍ پانس سٲری پلو نٮ۪بر دپیس کشتہٕ کٔڑ نٮ۪بر أمۍ ییٚلہِ کشتہٕ کوٚڑ نٮ۪بر تہٕ وۄنۍ چھِ پرٛارُن مےٚ لاگن دوٚپُکھ ہے لٲگی سا وۄنۍ دپیس ژےٚ چھی نہ لٲگِتھ یِمے گٔے جنتٕکۍ جام اصلی جام ہسا جنتُک یِہوے یعنی ییٚلہِ اتھ پلوس انسان ایمان چھُ انان نسا پلو چھُ ضروٗری نٮ۪ماز کِتھ کٔنۍ وۄنۍ یہِ نٮ۪ماز چھِ بدل پھِرتھوٚر یہ پتہ کئی پہ یمس اللہ تعالیٰ سۭتۍ سُہ قرب چھُ حٲصِل گژھان ییٚلہِ یہِ توٚتتھ چھُ واتان یعنی در حرم وٲتِتھ کوکُل لیمس مسُک اثرات سریوم جگرس یا لل سٲنۍ ونان کعبس وٲتِتھ کوکُل نٮ۪مازٕے اشکن رازے عاشق گٔے مگر یہِ چھُ سانٮ۪ن عٲرفن ہُنٛد مُقام اللہ تعالیٰ سۭتۍ مومنن ہُنٛد مُقام نہ کہ چھُ سون مُقام تہٕ جلال صٲب چھُ یہِ ہیٚچھناوان دپان أمِس کعبس ہسا چھُ گژھان ٹاو یہِ چھُ نٮ۪برٕ وانہٕ پیٖچن پٮ۪ٹھ لاگان ونُن یہِ چھنہٕ نٮ۪مازٕے یِم چھنہٕ روزٕے یہِ چھُنہٕ ہُتھ کٔنۍ یہِ چھُنہٕ یِتھ کٔنۍ یِہوے گوٚو کاو تہٕ ژٹ سا أمِس کاوس تہِ کلہٕ یعنی کر سا خاموش یِہنٛدِس سمندرس منٛز گژھان کر سا زبان بنٛد مسا کر یہِ ٹاو اگر ژےٚ کتھ بوٗزِتھ ژٕ کر پننہِ جایہِ کتھ پرکھاونٕچ کوٗشش کینٛہہ زان حٲصِل کرنٕچ کوٗشش تہٕ نیٚبرِمہِ بن ژٕ زٮ۪ورود کینٛہہ کوٚرُم پرٕ تہٕ بنیو زٮ۪ورودو کٔرٕم مارِ ژھۄپہٕ تہٕ گوٚوُم دوٚیِم کتھ حضرت صفی نور الدین نورانی رحمتہ اللہ علیہ چلو ناظریٖن کرام دوٚپ کانٛہہ دورٕچ کتھا کرو وٕنکٮ۪ن تۄہہِ سۭتۍ تہٕ یہِ اوس جلال صٲبُن 5م جُلد مثنوی چھِ اگر کٲنٛسہِ دوستس ضروٗرت آسہِ تتہِ چھِ امہِ کھۄتہٕ زیادٕ تفصیٖل لیکھِتھ مےٚ وۄنۍ وٕنکٮ۪ن یہِ ییٚتٮ۪تھ شاٹ لاینہِ منٛز جلال صٲبن چھُ باضٲبطہٕ کھُلہٕ وضاحت لیچھمٕژ یِمن ژۄشوٕنی جانورن کہِ یِم کیٛاہ چھِ ژےٚ 4 صفت گاتک یعنی اکھ کھٮ۪ن چٮ۪نُک کھٮ۪ن چٮ۪ن ورٲے نہٕ کانٛہہ حُکمٕے بوزُن تہٕ بیٚیہِ شہوتُک تہٕ بیٚیہِ پان سجاونُک تہٕ بیٚیہِ یہِ زبٲنۍ ہٕنٛدِس شورس سۭتۍ مسا گژھان یعنی اگر وۄنۍ زبٲنۍ ہٕنٛدِس شورس أسۍ معنے کڑو تہٕ یہِ گٔے اتھ ووٚن پتہٕ شاہِ شمسن دوٚپُن عاقلن چھِ بیکلن چھِ مرثی تہٕ عقلن چھُ سما مرثی چھِ ونان یتھ زبٲنۍ ہٕنٛدِس تُل تراوس یُس اتھ سۭتۍ آسہِ دوٚپُن یِم چھِ بیکل عاقلن چھِ سما یعنی تِم چھِ سماہس سۭتۍ توے موٗجوٗب چھُ جلال صٲب دپان أمِس کاوس ژٹ ژٕ گردنے یعنی یُس یہِ زبٲنۍ ہُنٛد ژٕ تُل تراوتھ تھوٚوُتھ جٲری بناوٕنۍ بہٕ ما ہٮ۪کہٕ اتھ ییٚتٮ۪تھ زیادٕ اندر ٲسِتھ کینٛہہ تِکیٛازِ کینٛہہ ناظریٖن کرام آسن وُنہِ یِم زن شروعاتٕے آسن یژھان کرٕنۍ أسۍ کرو تصوُفس منٛز تِمن چھُ زبٲنۍ سۭتۍ ذِکرِ جار کرُن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ الحمدللہ یا کلمہ تمجید تِمن چھُ کینٛژھا پرُن مگر ییٚتٮ۪تھ جلال صٲب کتھ چھُ کران یہِ چھُ ٲخری مُقام ییٚتٮ۪تھ زبان بنٛد چھِ گژھان ییٚتٮ۪تھ زن سٲنۍ نُندٕ لالن ووٚن دوٚپُن یہِ ہسا یہِ ژٕ نہ چھُ وٕچھان قیٖلس تہٕ کالس سُہ چھُ وٕچھان دِلہٕ کِس حالس کُن ذِکرِ حق سر زٮ۪و دِتھ تالس تیٚلہِ ہا یی رازٕ زالس منٛز مگر یہِ چھُ عٲرفن ہُنٛد مُقام یِم چھِ ٲخری مُقام آسان تہٕ گۄڈٕ چھِ ذِکرِ جہر ضروٗری تہِ توٚتتھ وٲتِتھٕے چھِ پتہٕ ونان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ عالم شروٗع گژھِ أتھی چھِ ونان جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ دپان یہِ کاو کرُن سُہ ژٹ گردن یعنی شورِ نِش کر سا نجات حٲصِل
مثلا روز ورزِ زبان ہندس بکواس سی خاموشی ہندس سمندرس من مگر کس خاموشی خیالات ہز خاموشی زبان ہند خاموشی تو خیالات ہز خاموشی اگر ہسا یسان چھک ملول بن سوجھ بوجھ میں بات میں اضافہ ہو سکتا ہے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مگر تنہائی چیز سمندرس عظیم ذہن پید گژھان یعنی خاموشی توے کور اتس پہ کاو بیان کاوس چلو ناظرین سلامت روزو خوشحال روزو اس تیجو اللہ تعالیٰ سن بارگاہ مز رت دعا کرن تو تہندِ خاطر رت دعا کہ اللہ پاک کرنو تہ تہ پنس مشنس مز کامیاب اللہ تعالیٰ کرنو محبت عطا خلوص عطا لول عطا تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنو عطا اولیاء محبت کرن اس تہ عطا تہ تہ ولین ہن تمام کائناتو سن دل رنگن پنسے رنگس مز سانس محبوبس کس رنگ چھ محبت رنگ اکائے رنگ سانس جلال صرف محبت رنگ محبت رنگ محبت رنگ آئے سانی محبت تھون والے سانی خدائے اس تہ رنگ تو محبت کس رنگس مز آمین ثم آمین یا رب العالمین تھی